Good morning mga kaluts. Spotted nato karon si Oceanjet bound for Dumaguete City. Na si Oceanjet gikan kini og Cebu via Tagbilaran City. Oceanjet bound for Dumaguete City. Shout out sa mga crew sa Oceanjet bound for Dumaguete. So on board day tagaron sa Oceanjet 888 from Siquijor bound to Tagbilaran City and Cebu City. Thank you for watching mga lods and enjoy. Bye-bye!